بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ حب الوطنی سے سرشار باہمت اور نڈر لیفٹیننٹ کرنل افتخار احمد شہید، جنہوں نے آپریشن ضرب اعظم میں دشمن کے دانت کھٹے کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ آج بھی شہید بیٹے کی یاد والدین کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے ملتان سے گوہر رحمان کی یہ رپورٹ۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ کرنل افتخار احمد شہید کی جرأت ایسی تھی کہ آپریشن ضرب عضب کے دوران بنو کے محاذ پر دشمن کو للکار کر جوابی فائرنگ کر کے دشمن کو پسپا کیا۔ انہوں نے 23 جون 2015 کو زخموں کی تاب نہ لا کر جام شہادت نوش کیا۔ فوج میں پلے بڑے اور یہی عزم لے کے بڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ جذبے تھے ملک کے خدمت کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا۔ لیفٹیننٹ کرنل افتخار احمد کے والدین بیٹے کی شہادت پر آج بھی فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن بیٹے کی جدائی آج بھی آنکھیں نم کر دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر پاک سرزمین کے لیے تمام بیٹے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلک و موتن فی بلد رسولک او کما قال، مولا مجھے شہادت نصیب کرنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں نصیب کرنا۔ لیفٹیننٹ کرنل افتخار احمد شہید نے کیریئر کے دوران بے شمار اعزازات اپنے نام کیے، جبکہ ان کو بہادری اور جرأت پر صدر مملکت پاکستان کی جانب سے 23 مارچ 2016 کو ستارے بصالت سے بھی نوازا گیا۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ یوم دفاع کی مناسبت سے ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے پاک فوج کے شہداء کے گھروں میں ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ پاک فوج کے افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں، یوم دفاع کی مناسبت سے ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے پاک فوج کے شہداء کے گھروں میں ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی، جبکہ پاک فوج کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عامر ڈوگر سے۔ عامر، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین نے اب سے کچھ دیر قبل جو مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے شہداء ہیں ان کے گھروں میں جو وہ فاتح خوانی کی اور فیملیز کے ساتھ ملاقات کی اور تمام تر ان کے جو مسائل دریافت کیے۔ اس موقع پر پاک فوج کے افسران بھی ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کے ہمراہ تھے۔ امدان حیدر شہید جن کا تعلق مظفر گڑھ اندرون شہر سے، ان کی قبر پر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو حاضری دی گئی اور فاتح خوانی کی گئی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاک فوج کے شہداء اور دیگر شہداء ہمارا فخر ہیں، اور ان کی فیملیز کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ جو اسی طرح جاری رہے گا۔ پاک فوج کے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ بہت شکریہ عامر ڈوگر، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں چیمبر آف کامرس نے بھی شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سینئر نائب صدر لطیف بطافی کا کہنا ہے کہ ملک کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو کبھی نہیں بلا سکتے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاشر اشفاق سے۔ عاشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یوم دفاع پاکستان ڈیرہ غازی خان میں بھی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مختلف مقامات پر باقاعدہ طور کے اوپر ریلیاں بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ خصوصی طور کے اوپر جو چیمبر آف کامرس ہے ان کی جانب سے بھی خصوصی طور کے اوپر پیغامات جو ہیں وہ یوم دفاع کے حوالے سے جا رہے ہیں۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ لطیف بطافی صاحب، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ آج کا جو دن ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم دن ہے۔ آج کے دن 6 ستمبر کو انڈیا نے 1965 میں پاکستان پہ حملہ کیا تھا رات کی تاریکی میں۔ اس کا خیال تھا کہ جناب علی کہ یہاں پر رات کو وہ آئے گا اور یہاں پہ پاکستان میں قبضہ کر لے گا، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اگر رات کی تاریکی میں یہ کام کر رہا ہے، اگر ہمارے جوان سوئے ہوئے بھی ہوں تو شیر ہوتا ہے، چاہے وہ سویا ہوا ہو یا جاگا ہوا ہو۔ تو انہوں نے انڈیا کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ تو ہم جتنی بھی اس دن کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں میں اپنی طرف سے اور چیمبر آف کامرس کی طرف سے۔ پاک فوج کی اگر ہم کاوشوں کو دیکھیں، وہ نہ صرف سرحدوں پہ ہیں بلکہ وہ ملک کے اندرونی معاملات میں بھی، جیسے آج کل کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس میں بھی انہوں نے بڑی اپنی کام کیا ہے بڑا، اور اس میں بھی وہ شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بہت شکریہ عاشر اشفاق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب بات کریں گے عالمی وبا کرونا کے حوالے سے۔ کرونا کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے، وائرس کا پھیلاؤ تھم نہ سکا۔ جنوبی پنجاب میں ایک ہی روز میں 315 افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ ملتان میں شرح 10% تک ریکارڈ ہو چکی ہے، جبکہ 82 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مظفر گڑھ میں ایک مریض جان سے گیا۔
गया। 17 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। रहीम यार खान में 63, डीजी खान 44 अफराद मुतासिर हुए। खानेवाल में 37, बहावलपुर 21 और भक्कर में 15 केसेस रिकॉर्ड हुए। मियांवाली में 12, मुजफ्फरगढ़ 11, सरगोदा में 10 नए केसेस सामने आए। लिया में 7, बिहाड़ी 5, बहावलनगर और राजनपुर में 4 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। और अब बात करते हैं वैक्सीन की किल्लत के हवाले से। रहीम यार खान में साइनोफार्म, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन की फिर से किल्लत पैदा हो गई है। शहरियों को सिर्फ साइनोवैक की पहली डोज लगाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम सद्दीक से। आसिम बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। रहीम यार खान में कुछ वैक्सीनेशन जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और जो पहली डोज लगाने का अमल था उन वैक्सीनेशन का जो लोग वो लगवाना चाह रहे थे वो नहीं लगाई जा रही। साइनोफार्म ख़त्म हो चुकी है, साइनोफार्म की फर्स्ट डोज नहीं लगाई जा रही, जबकि जिनकी सेकंड डोज है वो लगाई जा रही है। इसके अलावा जो बाहर के ममालिक में जाना चाह रहे थे उनका अमल भी ये प्रोसेस जो है वो रुक गया है। एस्ट्राजेनेका उसकी फर्स्ट डोज नहीं लगाई जा रही। इसके अलावा मॉडर्ना यहाँ पे मौजूद थी, उसकी भी फर्स्ट डोज नहीं लगाई जा रही और जिनकी सेकंड डोज है वो लगाई जा रही है। जो फर्स्ट डोज लगाने वाले जिनको एस्ट्राजेनेका या मॉडर्ना चाहिए वो भी नहीं लग रही और साइनोफार्म इसकी भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं। साइनोवैक दस्तयाब है और साइनोवैक की फर्स्ट डोज, सेकंड डोज ये दोनों लगाई जा रही हैं, जबकि जो एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना है जो बाहर जाने के लिए अफराद जिन्होंने बाहर के ममालिक में सफ़र करना है, उनको वहाँ पर जाना है, उनके लिए वो ज़्यादातर पर प्रेफर दे रहे हैं। इसके हवाले से उनकी सेकंड डोज का काम तो ये किया जा रहा है, मगर उनको फर्स्ट डोज है तो ये फर्स्ट डोज लगाने का काम अब यहाँ बंद हो गया है, क्योंकि अभी ये तीनों जो साइनोफार्म, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना इनकी फर्स्ट डोज की अभी तक खेप वैक्सीन वैसे शहरियों को मुश्किलात हैं। बहुत शुक्रिया आसिम, आपने अपडेट किया। बात करेंगे एसओपीज के हवाले से। कोरोना पाबंदियों की वजह से मुल्तान के बस स्टैंड को बंद कर दिया गया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर का रश लग चुका है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिनुल मुल्क से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना पाबंदियों के बाद से मोटरवे बंदिश और ट्रांसपोर्ट बंदिश के बाद तमाम तर मुसाफिरों का रश इस वक्त गैर मामूली तौर पर रेलवे स्टेशन की तरफ मुंतकिल है और ट्रेनों के ज़रिए ही एक जो मुसाफिरों की बड़ी तादाद है वो सफ़र कर रही है, जिसकी वजह से मुल्तान रेलवे स्टेशन समेत पूरे डिवीज़न के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मुसाफिरों का रश देखने को मिल रहा है। दोपहर के इस टाइम भी इस वक्त रश है, क्योंकि कोई बड़ी अहम ट्रेन का टाइम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो टाइम जब यहाँ पर सन्नाटा होता था उस टाइमिंग में भी यहाँ पर मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद देखी जा रही है। मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन से टिकट तो मिल रहा है, लेकिन ट्रेनों के अंदर जो रश है उसकी वजह से मुसाफिर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कैसे ट्रैवल करेंगे? अंदर भी रश है। गुजरांवाला जाना है, ड्यूटी पे जाना है, क्या करें, अब जाना तो है ना जी। ट्रांसपोर्ट बंद है, कोई नहीं जा रही। ट्रेन पे जाना है उसकी, बस सब क्या कह सकते हैं, अब सबको पता है क्या कर रही है गवर्नमेंट। कहाँ जा रहे हैं जी? लाहौर जा रहे हैं जी। ट्रांसफर बंद है ना, ट्रांसपोर्ट बंद है, इसलिए अकाउंट में भी जा रहे हैं इधर ही नॉर्मल। इस वक्त बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं ना सिर्फ रेलवे स्टेशन के अंदर हैं बल्कि ट्रेनों के अंदर भी खचाखच बस बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं भक्कर का, जहां लॉकडाउन के बायस ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है और मुसाफिर शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं असलम बलोच से। जी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बखर लारी अड्डा में। हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस के बहस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद करने के बाद अब जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है वो तो बंद है, लेकिन जो मिनी ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे कैरी डब्बे और इसके साथ साथ जो कारें हैं वो भी यहाँ पे सवारियां बिठा के लेके जा रहे हैं। और साथ साथ जो एम्बुलेंस, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस है। यहाँ इस पे जो है वो सवारियां बिठा के जो किराया 500 रुपए है उसका ये 1000 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। और जो दिहाड़ीदार तबका है उनको भी मुश्किलात का सामना है, इसमें कोई शक नहीं कि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे कि एम्बुलेंस वाले सवारियां और दीगर ट्रांसपोर्ट चल रही है? हम यही कह रहे हैं कि हम भाईजान गरीब आदमी है, ड्राइवर हैं, हमारी गाड़ियां बंद है और सरकारी गाड़ियों में एम्बुलेंसों में सवारियां ले जा रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई या तो मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं है तो फिर हमें भी चलना चाहिए। हमारे 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं छोटे ट्रांसपोर्टर, उनको इजाज़त नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे दीगर सरकारी गाड़ियाँ और इसके साथ ये एम्बुलेंस हैं, ये जो मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया असलम, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कमिश्नर डीजी खान सारा असलम की ज़ेर सदारत कोरोना एसओपी से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया है। मज़ीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں کمشنر ڈیرہ غازی خان سارا اسلم کی زیر صدارت کرونا ایس او پیز کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر نے بھی شرکت کی ہے۔ اجلاس میں کرونا ایس او پیز کے حوالے سے تمام صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کرونا ایس او پیز فالو کروانے کے حوالے سے کمشنر ڈیرہ غازی خان کی جانب سے خصوصی طور کے اوپر ڈپٹی کمشنر کو احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کا یہی کہنا ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے، اور خصوصی طور کے اوپر تمام جو شہری ہیں ویکسینیشن لگوائیں، اور اس حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے محکمہ صحت کے جو ٹاسک مکمل کیے جا رہے ہیں کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے، اس کا بھی جائزہ لیا گیا، اور خصوصی طور کے اوپر مارکیٹوں میں کرونا ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی۔ بہت شکریہ عاشر اشفاق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کورونا کے بعد بات کرتے ہیں ڈینگی کی۔ ملتان میں سرکاری اسکول بند ہونے کے بعد بھی ڈینگی بچاؤ کی سرگرمیاں اسکولوں میں جاری ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اساتذہ کو روزانہ کی بنیاد پہ کلاس کی صفائی کی نگرانی، پانی کھڑا نہ ہونے دینا اور ڈس انفیکٹو اسپرے کرتے ہوئے تصاویر اپلوڈ کرنی ہوں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملتان میں سرکاری اسکول بند ہونے کے بعد ڈینگی بچاؤ سرگرمیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے الشفا آصف سے۔ الشفا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آج سے جو ہے ملتان بھر میں، شہر بھر میں اسکول جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں، اور ایک ہفتے تک جو ہے بند کیے جائیں گے یہ اسکول۔ آج کوئی بھی بچہ جو ہے اسکول نہیں آیا، ایک ہفتے کی چھٹیاں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی سی ای او ایجوکیشن جو ہیں انہوں نے یہ تمام جو اضلاع ہے اس میں یہ ہدایات بھی جاری کر دی ہیں کہ بے شک اسکول بند کر دیے گئے ہیں ایک ہفتے کے لیے، مگر جو ان میں ڈینگی کی مہم جاری تھی، اساتذہ کی جانب سے کی جاری تھی، تو وہ جاری رہے گی۔ اسی سلسلے میں جو ہے اسکول کے ٹیچرز اور پرنسپل کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو ایک اسپیشل ایپ بنایا گیا تھا ڈینگی کے لیے، اس میں وہ روزانہ کی بنیاد پہ پکچرز بنا کے اپلوڈ کرتے تھے بیفور اور آفٹر کی، تو وہ جو ہے سلسلہ کنٹینیو رہے گا۔ تو آج تو ٹیچرز اور جو پرنسپل ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہے، مگر کل سے جو ہے ہدایات جاری کی گئی ہیں، تو کل سے اس پہ عمل درآمد ہونا بھی شروع کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہیں اسکول میں پڑھنے والے بڑے بچے، ان کے لیے بھی، ان کو بھی یہ ہدایات ان کے والدین کو جاری کی گئی ہیں کہ آپ نے بچوں کو کورونا ویکسینیشن لگوانی ہے، جو 17 سال سے عمر بچے ہیں ان کو لگائی جائے گی یہ ویکسینیشن۔ تو چھٹیوں میں جو اسکولوں میں ڈینگی بچاؤ مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ الشفا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں پر ڈینگی کے خلاف ڈاکٹرز اور دیگر ہیلتھ پروفیشنلز کو تربیت فراہم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور کی جانب سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اطہر لاشاری سے۔ اطہر بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں ای پی آئی اوور سائٹ کنسلٹنٹ یونیسیف ڈاکٹر ذاکر علی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ میں بہاولپور ڈویژن کو ڈیل کر رہا ہوں یونیسیف کی طرف سے، اور جو میرا کام ہے وہ سپورٹ کرنا ہے ڈسٹرکٹ کا، یعنی سی او ڈی سی سے ملنا اور ان کو اس کمپین کے متعلق بتانا، سوشل موبلائزیشن کے متعلق ایکٹیویٹی جو کمیونٹی میں کرنی ہے ایڈوکیسی کی، اس کے ریگارڈنگ، کیونکہ ایم آر کمپین جو یہ سب سے بڑی کمپین ہے، اس میں کیونکہ ٹارگٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس میں اسکول والے بچے بھی ہیں، کمیونٹی کے بچے بھی ہیں، 9 مہینے سے لے کے 15 سال تک کی عمر کے بچوں کو ایم آر کا انجیکشن لگایا جائے گا، یعنی میزل اور روبیلا کا۔ ای پی آئی میں پہلے 6 بیماریاں تھیں، پھر 8 ہوئی، پھر 10 ہوئی، پھر 11 ہوئی، اب یہ 12ویں روبیلا کی بھی ویکسین اس میں شامل کی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ یہ جو کمپین ہے نومبر میں پلان کی گئی ہے، جو کہ 15 نومبر سے لے کے 27 نومبر تک یہ کمپین چلے گی پورے پاکستان کے اندر، اور یہ بہت بڑی کمپین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے، جو کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو، اور اس میں جو سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ اسکولوں کا ہے، کیونکہ اسکولوں میں ہمیں بچے ملیں گے 9 مہینے سے 3 سال سے لے کے اس سے اوپر والے جو 15 سال تک کی عمر کے بچے، وہیں سے ہمیں مل رہے ہیں۔ تو ٹوٹل ٹارگٹ کتنا ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ٹوٹل ٹارگٹ ڈویژن کا جو ہے وہ تقریباً کوئی 22 لاکھ کے قریب ہے، جس میں جن بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ جن بچوں کو یہ ویکسین میں کور کیا جائے گا، قطرے یا انجیکشن لگائے جائیں گے، 22 لاکھ ہیں، لیکن والدین کے لیے زیادہ ضروری ہے بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ بہت شکریہ تھا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور اب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کے دورہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کل کہروڑ پکا کا دورہ کریں گے، جہاں وہ پیپلز سیکریٹریٹ میں ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کریں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاشق حسین قریشی سے۔ عاشق بتائے گا کل کے دورہ کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟
कल 7 सितंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर लोधरा इमदादुल अब्बासी की दावत पर किरोड़ पक्का का दौरा कर रहे हैं। यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन से जो है वो खिताब करेंगे। आपके सामने है जी, हमारे वर्कर्स में जोश व खरोश तो दीदनी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत अरसे के बाद कोई लीडरशिप हमारे पास बीबी के बाद या भुट्टो साहब के बाद यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हमारे वर्कर्स बड़े खुश हैं इसमें, और इंशाल्लाह ये भी उम्मीद करते हैं कि चेयरमैन साहब आके उनके आप मदावा भी करेंगे, जो उनकी कोई शिकायत हैं वो भी सुनेंगे, उनको भी देखेंगे। इससे हमारी पार्टी को एक मज़ीद तक़वियत मिलेगी और इंशाल्लाह इसके अच्छे नताइज। जी, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले रहनुमा सैयद अकबर शाह रिजवी का कहना है कि बिलावल भुट्टो कल यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, तो इस हवाले से कारकुनान जो हैं वो काफ़ी परजोश नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इस तरह के जनूबी पंजाब के दौरे हैं। बिलावल भुट्टो कल वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया आशिक, आपने अपडेट किया। लिया में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 300 लीटर मिलावट शुदा दूध पकड़कर जाया कर दिया है। दूध में चिकनाई की मिकदार इंतहाई कम पाई गई है। दूध के चिलर में ज़ायदुल मयाद केमिकल्स भी पाए गए हैं। फूड अथॉरिटी की टीम ने दूध जाया करके 40,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। जी हाँ, आपको बताते चलें, लिया में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 300 लीटर मिलावट शुदा दूध पकड़कर ज़ाया कर दिया। दूध में चिकनाई की मिकदार इंतहाई कम पाई गई। दूध के चिलर में ज़ायदुल मयाद केमिकल्स भी पाए गए, जबकि फूड अथॉरिटी की टीम ने दूध ज़ाया करके 14,000 रुपए जुर्माना भी किया है। और अब बात करते हैं फंड्स के हवाले से। रहीम यार खान के बासियों की सुनी गई। खुसरू मुख्तियार और हाशिम जवाब बख्त के हलकों पर फंड्स की बरसात। हुकूमत की जानिब से 7 अरब 85 करोड़ रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर कर लिया गया है। जी हाँ, आपको बताया, रहीम यार खान के बासियों की सुनी गई। खुसरो बख्तियार और हाशिम जवाब बख्त के हलकों पर फंड्स की बरसात की गई। हुकूमत की जानिब से 7 अरब 85 करोड़ रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर किया गया है, जिससे अवामी फलाह के मंसूबों पर काम होगा और 118 स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह कुछ दीगर स्कीमों के लिए भी फंड्स का इजरा किया गया है और अवामी सहूलत के लिए ये फंड्स जो है वो जारी किए गए हैं और तरक्याती काम मजीद तेजी के साथ इससे अंजाम पाएंगे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम बारे जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर ने तरक्याती महकमों को स्कीमों की बर वक्त तकमील की डेडलाइन दे दी। कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिवीजन भर का इजलास तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और सरकारी इदारों के सरबराहान की शिरकत। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने बताया कि 23 अरब 1 करोड़ 50 लाख के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर काम है। आपको अपडेट करते चले कि कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम बारे जायजा इजलास हुआ। कमिश्नर ने तरक्याती महकमों को स्कीमों की बर वक्त तकमील की डेडलाइन दे दी है। कमिश्नर की ज़ेर सदारत डिवीजन भर का इजलास तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और सरकारी इदारों के सरबराहान की शिरकत। डायरेक्टर डेवलपमेंट ने बताया कि 23 अरब 1 करोड़ 50 लाख के सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर काम जारी है। मुजफ्फरगढ़ में तजावुजात की भरमार की वजह से पैदल चलना भी महाल हो गया। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से तजावुजात की भरमार है और मुजफ्फरगढ़ शहर के जो गुंजानाबाद इलाके हैं, झंग मोड़, कमेटी चौक, प्याज पार्क के अतराफ में और इस वक्त सस्ता सहूलत बाजार में भी रेडी वालों का जो कब्जा हो चुका है। शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। सो शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या क्या मसाइल हैं तजावुजात की वजह से? मैं सबसे पहले रोई का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुजफ्फरगढ़ के जो मसाइल हैं उसको उजागर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इधर सस्ते बाज़ार की तरफ आता हूं कि सस्ता बाज़ार जो मुजफ्फरगढ़ में लगाया हुआ है, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से और आला काम से अपील करता हूं कि इसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए कि ये एक नंबर एक महंगी चीज़ें दे रहे हैं और अच्छी चीज़ें इनके मुंह मांगे दाम जो हम देते हैं तो ये कहते हैं कि हम ये अच्छी चीज़ नहीं देते, ये शाम को आके लेना। पहले ये गंदी चीज़ें हमें देते हैं, उसके बाद ये अच्छी चीज़ें देते हैं। फौरी तौर पे इसने भी रोड को ब्लॉक किया हुआ, आने जाने वालों के लिए रास्ता रोका हुआ है। इसको सस्ते बाज़ार को फौरी तौर पे मेरी अपील है, इसको ख़त्म किया जाए। उसके बाद ये रक्षे वाले हैं, इन्होंने हर चौक पर आकर ये खड़े हो जाते हैं, शहर का रास्ता रोक लेते हैं। फिर आगे कमेटी चौक है, कमेटी चौक में भी रेडी वालों ने रास्ता रोका हुआ है, दुकानदारों ने अपने आगे थड़े लगाए हुए हैं, वो उनसे किराए लेते हैं।
ان को भी फौरी तौर पर इंतज़ामिया से अपील है कि इसको ख़त्म किया जाए और ताकि मुजफ्फरगढ़ के लोग खुशहाल और चैन की ज़िंदगी बसर कर सकें। जी बिल्कुल, शहरी इस हवाले दरबार है, लोगों को मुश्किलात हैं। बहुत शुक्रिया मेरा, आपने अपडेट किया। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी या बायोमेट्रिक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कहते हैं कि धांधली का रास्ता रोकने और शफाफ इलेक्शन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जरूरी था। तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से, जी आगाह कीजिएगा। काउंसिल की एक अच्छी काविश, एक तकरीब के जरिए बायोमेट्रिक वोटिंग होगी अब बहावलपुर हाईकोर्ट बार रूम में। इस हवाले से जब भी इलेक्शंस होंगे, अमीर आजम मलक साहब हमारे साथ मौजूद है। एक अच्छी काविश, अब लगता है रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी काविश है जिसकी ज़रूरत जो है वो साल से, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पिछली कई दहाइयों से महसूस की जा रही थी, तो ये गलत ना होगा। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि मोहतरम जनाब फरहान शहजाद साहब वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल और जनाब हाजी अफसल तराला साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, इन्होंने ये बड़े इनोवेटिव लोग हैं। ये चाहते हैं कि हम जो जदीद तरीक़ाकार है, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके ज़रिए वोटिंग हो। बिल्कुल, उसके जरिए वोटिंग हो। तो फरहान शहजाद साहब से पूछते हैं ना सर, ये बहावलपुर में सबसे पहले आप लोग करने जा रहे हैं, बड़ी दिक्कत होती थी, रात गए तक रिजल्ट नहीं आता था, एक अच्छा कदम मैं तो यही समझूंगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बार काउंसिल का सबसे पहले हमेशा मोटिव यही रहा और अब भी हमारी प्रायोरिटीज़ में था कि वकला के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। जो मसाइल जो हमें पूरे पाकिस्तान में देखने को मिले, वो वकला की कम्युनिटी जो 1,25,000 से एक्सीड कर सकी और 127 हमारी टोटल तहसील बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैं और हाई कोर्ट के बेंच हमारे मौजूद हैं, तो उन तमाम को फैसिलिटेट किया जाए। तो आसानियाँ पैदा करने के लिए, रिजल्ट को शफाफ करने के लिए, इलेक्शन के जो तमाम प्रोसेस को शफाफ करने के लिए ये सारे स्टेप्स हमने उठाए और आइंदा भी हम इसी मोटिव के साथ, इसी अज़म के साथ हम बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन और तमाम हाई कोर्ट बार के बेंच के साथ हम ताउन अपना जारी रखेंगे। इसमें तो बड़ी सख्तियां देखने को। बायोमेट्रिक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात साल 2021-22 मजलिस आमला की 12 नशिस्तों पर 12 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जी हाँ, आपको बताएं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात साल 2021-22 में मजलिस आमला की 12 नशिस्तों पर 12 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बर सगीर पाक हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 782वें उर्स का आगाज 13 सितंबर से होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहेरा तारिक से, जी बताइएगा। बरे सगीर के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 782वां उर्स मुबारक 13 सितंबर से शुरू होगा। 3 रोज़ा उर्स मुबारक का आगाज़ 13 सितंबर से किया जाएगा, जिसके हवाले से कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने तमाम मुतल्लिका महकमों के सरबराहान के साथ मीटिंग भी की थी और इसमें यह कहा गया था कि उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जो हैं वो मनाई जाएंगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कोरोना की वजह से 12 सितंबर तक जो ज़ायरीन हैं उनके दाखिले पर मज़ारात पर पाबंदी आयद है और उसके साथ साथ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जो है उस पर भी पाबंदी आयद है। इम्कानात यही है कि 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जो हैं वो 1 रोज़ा कर दी जाएंगी और सादगी के साथ उर्स मनाया जाएगा। दरबार के जो सजादा नशीन हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वो पहले रोज़ उर्स की तकरीबात में शरीक होंगे और हर साल की तरह दरगाह को गुस्ल देने के साथ साथ दुआया तकरीब का इनकाद उसका आगाज 13 सितंबर से होगा। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आप हमें अपडेट कर रही थी और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।